UV balance repair, yan. Ayan po, ganyan lang pag-repair ng UV balance. Bubuksan lang po nyo at spray nyo lang ng WD-40 yan. Yan. Hindi nyo na kailangan bumili. Spray nyo lang po ng WD-40. Yan, medyo kasi may kalumaan, pinalawang. Kaya kailangan lang yung spray ng WD-40. Hindi nyo na kailangan bumili. 1.5 din yan. O yan, WD-40. Gumana na, may ilaw na po yan. Tingnan nyo. Ayan o. O yan, may ilaw na, di ba? Kanina wala pong ilaw yan. O. O. Ah, nag-a-alarm na rin. O. In-spray lang ng WD-40 yan. Ayos na, may ilaw na. O. Ayan, ganyan lang po katubig. Para iwas gastos. Hindi nyo na kailangan bumili. Buksan lang nyo yung UV balance. Kung di gumagana, spray nyo ng WD-40. Salamat po.